Ja, ik mag naadert. Naadje. Met schatten dat er worden, les achter net. Nou, wie ga je het voor? Mooi, Wat als je zag, krijg je gezegd. Brianna verder, niet om met het hoogel shower. Ken toch het aan zijn? En niet eten mee en niet gaan ze maar niet zijn oos. Wel, toen heen was zo ser dus aan het zeggen. Als je een trooi naar was aan het aan toe. Kunnen we het was in show naar hier. Bankies kan het klaar gaan jou laat. Maar mag hij dat geboet je lintje dag toen zijn zes kan vervaardig gezegd. Brianna, maar ik ga haast wij gooien. Kun je niet screw doen en niskischen. Niet ja kan daar bij de moet je al kennen. Als dimme me, als sta met mijn eentje in de moeder dan waschen. Oh, dat toen chafos. Ja, het had de sokri vos. Dit tar aan nog wel ik jou sokri. Agus ga vader geswallen in chalem so fet tot glan laat het allemaal bet dat toe heen. Oh, ben ik geworden is. Moet niet heen, maar ga maar maar. Ik tel me dat ga maar goed heen. Jana vrouw, Jana. Schirm goed zijn naam. Schichan jong. Schichan, ha vet. Waar Schirm zijn zo gechaft aan je weg gevaarlijk aan de lesera, agus stammedik le kolie. Ha vet. Waar van is geklost toen scheel het vaat. Slim maakte, ik wil kill het gewoon kind. Wel aan ons zeggen dat we beginnen bij kast dat zo. Ik krijg weet toch die wij kasten. Ketaan, achterle erge, dat is de eerste kloedig net zo gelaagd. Ja, niet zo niet zo simpel lezen, maar dat u gerne weer de status kennen le kolie. Katogel in de laura. Kindje, voorstemkaart, het voorkaart. Ja, nee. Katu weg stampa, nog eens katu weg kauen. Kauen? En wanneer wacht, dan ik moest ik kanig. Sarah, ta kolie niet kauen, gele hachten. Maar dat u gerne weer de status kennen, is no wil. Wel aan hoe sto je graag met je scheren en laura. Je dacht dat ze een goede tax afvallen, zeg ik. Maar ik heb mijn hart beetje gecompliceerd, een couple €1.000.000 je krijgt. Dit tar aan nu niet smooth verder. Hij gaat nu maar statusmachine tashier, sto ik muutje. Status, champagne is een goed status. Niet Michigan geek de meeke pontelijke revenue. Nou, let dunne bij de geneddet. Maar dat u gerne een status kennen werd, le kolie. Katu weer de systeem kennen. Wel, beetje maar zijn gevaar dat die ook al maar wie shit. Wel, tussen raalem zijn is goed toe gergaan leiden. Als je richt maar wie toe handen wil. Agus zijn weinig te worden, dat je zo boos en je toe tegen mogen niet gaan. Kerst principe wie aan de waarde. Agus de aangestorven zijn gehas met fout. Principle. Oh, maar je heen de principle. Tom? Tom? Hello, phone Tom. No, no, should Jack Carlish. You're from my tongue, it's okay? Oh, Frank. Hi, Frank. Near rahan me doch lor chorva. Kechol corse latsa. Oh, tauser. Straculum, yeah. Tom, tasha tau, yeah. Need chatty. La kai you knows. Ní roi's sam sin Frank. Look, dear him a leis lech crash at their ball, okay? The Brolan fishing. So. Hey. Tom, come with the Lord. Ska klart jag? Tom is a tau. Food's a Tom abora. Homse? She, bin Franker and Vaughn's here, can she? Frank? She, Frank. Ster she nach wach she gan oberhula kaiki schnoos. Ken fa sin, Tom? Playing with your ball, yeah? No, ni playing with your ball, playing with an isha. Yeah, well, ni in shaw, okay? Calculor, kashi rashin, rachmat mach. So, nog wat al eens om geen uit. Nou, veel geen voor. Sharon, maar zit een horend die uitbreid agist. Wat dit toch met zijn vlei? No, niet één woord le prei. Ta broner en vernie, niet laat nog goer met tarsken niet zwaar geschool met een glak les. Wel, kamerad wat je zei zich neer door. Je was sam nog wat toe sauste. Wie ik heb ik mijn show, die is houder light. Niet echt onger scale more, agus niet heen nog ram mijn sauce. Time to reach tarsken niet zwaar als je meid. Look, joey to dinne kinderen, niet zo goed jacker shin waitresses at all. So, dat is raar goed genoemd. Nach mij toe reis. Goed gaan immers kan volgen behoort.
Well, ní léon rud sucra am go fáil maidir le tasnaí sa fos nua. Si déitan si cúpla lá eile dhéanana dit. Déitan é a phlé le taig. Taig? Tá a go le gobar tí haig? Yeah, so? So? So teda. Brenna, láir me le Jack agus cepa cin airag do ráid fé tá fixús bil dear na seachtainna. So níl tú ag géirí gníine mé cúpla lá eile mar sin? No, Sharon Neil. Níl me sé gear gníon tá sa teda ach an dar sin híos oscailt agus bulla leat as mar arc. Right. Má leir mé mo chuid argu do mórach mar sin. Ní féidir lom. Tom Brenna catú dlacha leis. Ní féidir letsa de héal héna chur an hold idir an dáling, agus ní féidir at an clog a chur siar a wathe liomsa. Ach níl wimma bhí néidir leta, chuidir le pe bailach ar féidir lom. An chuidú is fearr gur féidir letsa a thuirs cumsa ná leanach de raile de héal hén. Jo me sin neart a dinú ní le déanú é ar as a Jack. Hi, Mac. Mac, ní féidir an at roiimar seo. Tá cead am ráirdaí an right? Agus tá cead am cafiol a duine bogus ma héna. Ná bhí chu póistú. Mise, páistú. Cé eile? Brenna Denise. Tá standards áí amsa leis gcinál cólódrochanim. Agus na daoine bhfuil am sáil gopid op. Agus má cheapan is níos go sin páistú. Bí chaid. Báidir sa bhaid gemma. No, híle ní go chuir tíimecht. Na caiimrá se go cibí. Agus a bheith buine smot sin deid. Ba hamlam sa godáram a gopur barlam a hopla euro hena bugum na bhabar a har a dó. Hey Joe, tá cear go leon snó. Tá, yeah. Cyn pan o'ch mein? Wel, Fabi, is tá scaft gyn y bwyd i heg gan bwyn. Beth yw'n ffôn ar bwyd ysda? Yeah, beth ydw i. Right, wel, slán. Tá níir sin brád an gaiiste. Agus agam sa goite, Tom. A catú dlacha leis nach mar sin a fes go Joe béidir. No, na habris. A Tom Brenna. Now catú a seo chluisiil as cam se rá. Mna bháin si Johntar fellúnach tá buil an go bhfuim a bás an digan tú No, ní bhí, tá ní ligin me goit bás áils. Tom, má hepin ar mo chríneil taidir go féidir le sa dhéanam marhealar. Catú dlacha leis. Ní me géad dlacha leis. Cagúil, rudí cinn seo féidir in íana faoi. Yes, tá. Tom, ní roise éis go ormsa dlacha leis ach lach me leis sa deire agus cathe tú an rud céna a dhéana. Now, Tom se go le reise gan obair. Bhfuil an goit an rud céna dhéana. Ja, taineris. Cén fáin nach me? Oh, farbe, go dtí tar éis am scoile. Cahar Go dtí ámar bhí gur mílam. Níl an cheangal ormsa. Oh, yeah? An sin mar atá. Well, mar bhfuil ceangal ar bith airsa agus más free agent mé. Ceir faoi teacht amach ag siúlam? Ok. Ach tór leabharclaigh dom, tá job bháinach chuig nuam. Ok, feice mé thuú gan leabharclaigh agus nábíoh imní ar bithir. Déanaí mé cínte de go mbeidh tú sa bhaile so le scuil tú na páistí amach chun scoil. Tá tú ráú go an búí was bhar, agus sé gab go bit í. Ó, gus mar bhfuil me si sásta bhfuil séra sin ar éis na techa héana agus na leaba héin. Ní lá go maitile. Ba detá. Bhfuil fairplay go bhfuil si ra bóidirm. Bhfuil is go nearna, agus tá me sásta freisin bhfuil is stail céna hart. Ó, stop ní me dearma go deir a bhuacht. Bhfuil is bhfuil se goite mo chráfa. Háid é samtar nu? Gus cén le sé sin. Sí haíh? Ha me go dína seo? Bhfuil is ach bei me sísa de díar bálach cai me fánach go tú go séra. Áráid, fe go híú? Aga má. Haig, céir a chaí chalí na dhéanamhann seo chun seirbhís áil, nó an éagúil se fó short-staffed? Ja, beidir go bhfuil. Well, chud a chun ceiste chum. Ceart faoi? Bhuiin bust. Ó, faoi sin. Ó, bhil le bhís am go nínte héin chumán ar bheith. Tín sin genta suasad. Well, tá sé déanta súsam. Agus? Cána bhfuil an barméid nua seo út? Well, céanú is féidir le tosaí? Amárach. Amárach mar sin. Ó, go dú cogur a céadúirta sécín leat. An sécín? Ha, ó zanna ben ledín seógi, agus a bhenín bernaí. Sure céin rá a bhí acu a glacu leis. Amárach mar sin. Pentan seo haig, nar is tú ré. Ó, tá mar ré á right, Daniel.
Fog seo tá ball brains náteile. Ó roiise gom si na cadíní, ha? No, Tá sí lístin, gus ní me go logla. Bech céad má fear. Céal. Idir héanagus múna sin ce húsla na chéile. Lem go plan na roiidwe. Capán an na bheic. Chi cúnaidir a plan go nóir fad. Se le cúnas go deanil seafta líonar. Bech paranoid. Seo de bech ceapú si hút le mé á seogan ú decinint. Tom? Tá brúnam orm sa bhí nocht. Ní mé brenn. Beléir sin? Brúnam le. Just tá min sin ar stré. Éonidir le? Just Jack is tóchaí. Jack? Well, mé héan seachas Jack. Ní an gíró rudidir bí chéala. Mus mú Jack an tamar fad. Cudí naib? Well, aíonn sé sin go mé gá flúchu. Beidir cheartid spásáhairt mar sin. Tá gom sin, tá sin écí rá. Go háirín nó lechan sesin is go sé. Go sé an bhásáil? Ní sé a go gurí bheith réadúil faoin scéal. Cai sé bheith? Well, ní cai sé lecha leis. Tí sé treidir na chuine. Tom, cai tosa bheith réadúil agus ag go thuirte cuasaí mar atá. Well, beidir an nach do héana agus Jack leis go sé fáil bháis ach. Goile, ní léon den ará go sé go cínte fáil bháis. É, sean scuí sé Johntarún nach fós. A cai tú lecha leis an ggóil an féidireacht ann. Ní higlum, sin í an aib. Ní mi géirí a chaú ríist. Tom, mana dogan tú spástó a sean sam go gairí tú, níos luúé na mar ceapan tú. Well, tas go na go é ana fuú de a fáinte seo. Am maim go donna fuú mar sin hain. Cé fá go mar hasasa go donna? Ó me siúháil a bhacha agus is iad. Ó bhfuil tá Har bh buchtíad. Hiag dom teach a cheannachuit. Ja tuam de léad agus go dtíom se haintir. Ja me sé géirí deágadí. Gadaí? Cumánna síle. Daniel bhfuil facalann teart a logad sir. Pu me chugad sa le haid smuinte le na phláán gró agus gaid túid smuinte. Híle, lead jazz é meach, ach níl túra meige fi chusaí go ná. Tháinig sé sin thugamsa le plán le orbara, gon pingan ina fócaige, agus é gurí bhena fórstnar ar chóchéim. Híle ní féidir a dul amach a gimmart amáíochta mar a bhfuil cuman agad. Agus go háirithe mar a bhfuil an tarigad agus a cheannach cuman. Apa leis an bon smuoinniu. Mi cai se gurú dáin te go degur se bhpáirte sa Agus tá, ná tharig me gáid. Bheith na thomána séinteach. Bach sé leabhheach sús an dréimar a gróin sin, agus cabhas céir bhhaach sé amach do bhás an cholacht. Bhil thar smuoiti mar mar sin. Ná mecach an irid. Tharig mé deis iontachtó. Agus ní bháin ná hapa sé an deis, ní rahan sé fiú go deis an. Cén sort mé an gná é sin? Well, but go le ceart go. A man ecin smacha, hanna bhaige go tin plán gróha, a go deníos bhua bhásta. So ceapan meach in is gur drochanna mé agus tá cloch sa muine le chum. Well, díireach le crothú nach seaart mór mílteach rána mé, lig dom deocha cheanachait.
Station? Na gurí an levéil siúcras do bhfuil a heáil. The world jockey she can. Gúna dé. Cá Katrina? Siús radio, jo men siart. Okay. Bein tamil sa channel bed befesta. Mágad haig. Tom, shocked, let the hall. Well, dedicate your mouth like an osprey. Beidir gwil Colleen Jascoil ar a bailachas teachan. A crí brista mar gwil an buchar bhfuil sin rá leis ag siúil síos an bóthar le Colleen eile. Master. Nah, not really. Der hin gwil síos just a show mar ranga, ag déanamh simena. No beidir gwil sí ag tarint picture don bhúntóir, no ditch a few. No mi maga fu. Tarina okay. A mai si fós okay mach leis an si gur tosa mu ag siúil síos an bóthar lumsa. No ors min at Hannah. Ni lein changel ermsa. Nid no school which poster. Tásúil am nach bhfuil, ní rachann semach le fear posta. Come on. Agus é sucrnish nach gonna se poster na gelta na kangelcha balherby. Fine by me. Gosh, rockamage. Well, bhí mé ceappa, ceirfaí go thar timpeall ar an manscoil. Ha ha. Drws o cholín, I cínte ó. Ó, ní éiteach se go be. Trom húnte mo conta mís na lidianna sin chuile láiríomh ó méid óla se bhíamsar a bud henús. Chaidir go fóideach tuige nach bhéiteach. Nach hálan dún tasíú lu chaite Josin neach le filmstásin a cinná sin dingle. Nach an iad is meis lu a druglaí. Bochta scéala sin iste máile beg síchananta ar nús ros na róna. Cartíar á híle, féidir go chearta idir seoir síntir chun radio, chuir á isrú. Well, níl am agam mai heag go heirithe maidir le faiban í léis. Faiban í leis, sean is marach gur tíra fúla caití na níl leidioní nach stunga eile nach se ber fad agus microfón a gá háfaí foschoil a gachtúr da bhfuil am. A fiar am a héimeis? Ha? I'm nearly certain she's suffering from hypoglycemia. Okay. Actually, doctor, can I have a word with you about her? I'll be back as soon as I can. Show it. Mention Daniel. What the kind of way all out the I know to go rock or maggot. God is who fast another raw in urgent awesome nor jacket on. Yeah, well, there's another guitar go my Hammerson. What's going to be Joe Ward calculatornish? When you're vanish your row, ach. Akati. Tada. Hey, Brennan, I'm actually getting you share. I'm the conscious listen. Right, well, slow down. Oh, wow. No, some the gedinky on me out with a hand jaw on the way. Jacker do spike is nish Joe. I was handing you wine at the hard on. Get the guest to get. On radio, there's on the cost of Diddy. Pipe in the more etiquette. 5 and etiquette? That's station the doublet. Because man, the darling wouldn't take a guess that be me to leak him with your Valley Ward. I can't wish he was a guy to get to cliff. I'll tell you, look, they shut the who Clara had that. As she naibed none of yacht. You're some gra orihagi. Well, I took a station go back in your Marston gun at here. I guess I'm a good hanya or more wine a halu. Let's get the healing session. Well, killing shaka got here to lead then you wine your job. Now, when Maliki Keen reward the radio. Yeah, well, I knew that. Oh, Castle with a Helmish Cooper. That's a good thing. Archvigi Galia. Hello, Maliki. Daniel McLaughlin. Yeah, how? Yeah, to my first rust in the room. Maliki, fog will make Gleichert no. Clusham will already know a tester on station radio. Liam, hi, Sinead. No, ní lein céad fós. Coile, ar airí le teach Katrina? Ítach. OK, chunáid mé súlaachtaí. OK, slán.
Caim mi sin mocht, den tú fáis aibhil a déanamh agam. Ní mis a do chuineáil an bhfuil? Not half. Tasa, gur mis a bhío. Se nó bhuiisi ben sairn Jack. Jesus, Tom. A ce dhéanas mu le. Oh, Jack. Oh, I sin. William Shangela is our tiny McQueen.